السلام عليكم ومرحبا بالجميع على قناه مات ام يحيى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا كلكو ليميت كونسير لا فونكسيون اكسبونونسيال. عندنا هاد لي ديس اكزامبل اللي غادي نخدموا اليوم ان شاء الله تعالى. دونك لا ليميت ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال راهم تري سامبل، ماشي شي حاجه اللي هي معقده. غالبا كنعتمدوا على لا سامبليفيكاسيون. دونك ورقه وستيلو ونبداو على بركه الله. بالنسبه لا ليميت الاولى عندنا لا ليميت لوسكو x tend vers plus l'infini اكسبونونسيال ديال 5x على x على بويسونس 3. الا رجعنا لي ليميت ابيتويال اللي عندنا في الاكسبونونسيال، هذه كتشبه لهذه x على بويسونس n، فقط هنا عندنا اكسبونونسيال x. يعني حنا هاد الاكسبونونسيال ديال 5x غادي نقسموها الاكسبونونسيال ديال x في اكسبونونسيال شي حاجه ونحسبوا لها لا ليميت ديالها. دونك شنو غادي تعطينا هاد لا ليميت؟ هادي غتعطينا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini ديال اكسبونونسيال x على x على بويسونس 3 فاكتور او لا فوا اكسبونونسيال ديال 4x. بحال الليميت عندي ديال جوج، يعني غادي نقسمها غتعطيني لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini ديال اكسبونونسيال x على x على بويسونس 3 fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال exponentielle 4x. هاد la limite هادي كتساوي plus l'infini، donc plus l'infini fois la limite lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle x هي plus l'infini، حيت هادي يمكن لي نكتبها سو فورم ديال exponentielle x على puissance 4، يعني غتكون بلوس لانفيني على بويسونس 4 اللي هي بلوس لانفيني، وبالتالي غادي تكون لا ليميت ديالها هي بلوس لانفيني. دوزيام ليميت عندنا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini exponentielle 7x على الغاسين 5 x او كاري. دونك هذه راه كتشبه لهذه، فقط هاد البويسونس هذه اللي هنايا حنا غادي نفكوها. يعني غادي تعطينا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini. اول حاجه غادي نفكو الاكسبونونسيال باش نحيدو منها وحده، يعني غتعطينا اكسبونونسيال x فوا اكسبونونسيال 6x، وبالنسبه للمقام غادي تكون هي x 2 sur 5. صايي عندنا لا ليميت هنايا خص تكون عندنا على بويسونس n، يعني هاد 2 sur 5 غادي نحيدوها. شنو غادي تعطينا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini غادي تكون عندنا اكسبونونسيال د x فوا اكسبونونسيال 6x على x au carré le tout à la puissance 1 sur 5 1 sur 5. وهنا لداخل خصنا نضربو في 5، يعني غتولي هادي على بويسونس 5 وهادي كذلك على بويسونس 5. شنو غتعطينا لا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini exponentielle 5x على x au carré في اكسبونونسيال غادي تكون 5 في 6 اللي هي 30x على بويسونس 1 sur 5 égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. لان هنايا خصني ان نومبر ناتوريل، دونك خصني نحيد واحد الربعه هنا ونزيدها هنا وتبقى لينا اكسبونونسيال x sur x au carré fois exponentielle 34x le tout à la puissance 1 sur 5. donc عندنا la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x على x على puissance n هي plus l'infini، دونك هذه غتعطيني هي plus l'infini، وهذه راه هي exponentielle x على puissance 34، دونك هذه هي exponentielle x على puissance 34، يعني هي plus l'infini، donc fois plus l'infini le tout à la puissance 1 sur 5. يعني هاد لا ليميت هادي شنو كتساوي plus l'infini égal plus l'infini.
بالنسبه لا ليميت 3 راه تقريبا كتشبه لهاد لا ليميت اللي قبل منها، تفهمنا؟ فقط هنايا عندي شنو غنديرو. دونك هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini عندنا exponentielle moins 5x facteur ديال x au carré à la puissance 1 sur 3. شنو غتعطينا؟ هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle moins 5x على x au carré à la puissance moins 1 sur 3. Bon, égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini. عندنا exponentielle moins 5x على x au carré. حنا كلشي غادي نجعلوه à la puissance moins 1 sur 3 ياك، وغادي نضربو في موان 3، يعني هنايا غادي تولي عندي فوا موان 3. غادي تعطينا لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle 3 في 5 اللي هي 15 15x على x au carré à la puissance moins 1 sur 3. هادي غادي نقسمها باش تعطيني لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle x على x au carré fois exponentielle 14x le tout à la puissance moins 1 sur 3. هادي هي plus l'infini وهادي يعني fois plus l'infini à la puissance moins 1 sur 3. دونك هي غادي نقسمو على لانفيني، هذا هو المقصود منها. غادي نقسمو على لانفيني وغادي تعطينا 0 موان 1 سور 3، يعني راه عندي لتحت في المقام غادي تعطيني 0. La limite suivante, عندنا la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 7 plus exponentielle 5x à 2 moins exponentielle 3x. Donc, première chose à faire, on peut travailler avec un changement de variable. On pose par exemple y qui égale exponentielle de x. On a x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que y tend vers plus l'infini. Donc, notre limite devient la limite lorsque y tend vers plus l'infini, 7 plus y à la puissance 5 sur 2 moins y à la puissance 3. Donc, on a polynôme sur polynôme, donc on prendre, lorsque y tend vers plus l'infini, la puissance la plus grande et la plus grande sur la plus grande puissance, c'est-à-dire cette limite devient la limite lorsque y tend vers plus l'infini, y à la puissance 5 sur moins y à la puissance 3, tout simplement, égale la limite lorsque y tend vers plus l'infini, moins y au carré. Lorsque y tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, fois moins 1 devient moins l'infini. Moins l'infini. بالنسبة la limite numéro 5, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle 9, x à la puissance 9, pardon, fois exponentielle 4x. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, تكون عندنا x exponentielle de x égale 0 moins. Donc, حنا هاد la limite هادي غادي نفرقوها. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, x exponentielle 4x fois x à la puissance 8. Non, n'est pas applicable. غادي تعطينا x tend vers moins l'infini. عندنا x exponentielle ديال x وتبقى لينا x à la puissance 8
اكسبونونسيال ديال 3x. غادي نخدموا بهاد الاخرانيه هادي باش ما يكبرش عندنا. نقلبوا عاوتاني على ليميت وحده اخرى. غادي نردوها لا ليميت لورسكو x tend vers moins l'infini exponentielle à la puissance n, x à la puissance n بمعنى x à la puissance 9 fois exponentielle de x fois exponentielle 3x. طيب lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance n exponentielle de x, si n perd, nous donne 0 plus, si n impair, nous donne 0 moins. Dans notre cas, on a la puissance égale à 9, c'est-à-dire n impair nous donne 0 moins, fois exponentielle de x, exponentielle de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. Donc finalement, c'est 0. Limite numéro 6, on a x tend vers moins l'infini si x à la puissance 11 exponentielle 3 sur 4x. Donc on peut la résoudre directement, soit on peut travailler par changement de variable. On pose petit y qui égale 3 sur 4x, c'est-à-dire c'est équivalent que x égale 4 sur 3y. Lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers moins l'infini. Donc, notre limite devient la limite lorsque y tend vers moins l'infini, x à la puissance 11 devient y devient 4 sur 3 y à la puissance 11 exponentielle y égale la limite lorsque y tend vers moins l'infini, 4 sur 3 à la puissance 11 y à la puissance 11 exponentielle y, la troisième limite. Donc, c'est un nombre, donc 4 sur 3 à la puissance 11, facteur de quoi? Facteur de 0. n impair, 0 moins, c'est 0. Donc, fois 0 qui égale 0. Limite numéro 7. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle moins 3x plus 1 sur exponentielle 2x plus exponentielle moins x. Donc, on peut travailler par changement de variable. On pose exponentielle de moins x égale petit a par exemple, ou bien y. D'accord? Lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, y bien sûr tend vers plus l'infini. D'accord? Donc notre limite devient la limite lorsque y tend vers plus l'infini, exponentielle moins 3x devient y à la puissance moins exponentielle moins 3 plus 1 sur exponentielle de x devient y au carré plus y à la puissance moins 1. Donc, exponentielle moins x égale à y, c'est-à-dire on a y à la puissance plus 3 plus 1 sur y moins 2, y à la puissance 1 ou bien y plus 1. Donc, la limite devient y lorsque y tend vers plus l'infini. On va multiplier fois y au carré. Nous donnons y à la puissance 5 plus y au carré sur 1 plus y à la puissance 3. Donc, on va prendre la puissance, la plus grande puissance sur la plus grande
puissance, donc la limite lorsque y tend vers plus l'infini, y à la puissance 5 sur y à la puissance 3, la limite lorsque y tend vers plus l'infini, y au carré, c'est plus l'infini. Concerne la limite numéro 9, on a la limite lorsque x tend vers 0, exponentielle de x moins exponentielle de x sur x. Donc, on cherche la limite lorsque x tend vers 0, exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0. On a besoin de moins 1. Donc, on peut ajouter moins 1 et plus 1 devient exponentielle de x moins 1 moins exponentielle de x plus 1 sur x égale la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Exponentielle de x moins 1 sur x moins exponentielle de x moins 1 sur x égale. Donc, la limite lorsque x tend vers 0. On a besoin de 2 ici pour devient exponentielle de x sur 2x. Donc, on va multiplier fois 2 et diviser sur 2. Donc, 2 exponentielle de x moins 1 sur 2x moins exponentielle de x moins 1 sur x égale. Donc, c'est 1 et 1. Donc, c'est 2 fois 1 moins 1 égale 1. Concerne la limite numéro 10, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus x plus 1 à la puissance x. Donc, هنا ما يمكنناش نجيو نعوضو بزيرو. c'est rien à faire. Donc, غادي نحولوها l'exponentielle et logarithme. Donc, nous donne la limite lorsque x tend vers 0 plus exponentielle de x logarithme de x plus 1. Donc, c'est l'exponentielle. On a logarithme de x plus 1 lorsque x tend vers 0, c'est logarithme de 1, c'est-à-dire 0. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc, exponentielle de 0 qui est égale à 1. Donc, j'espère que les exemples économiques concernent la limite numéro 8. غادي نديروها فيديو بوحديتها باش نفهموا لي تكنيك ديال الخدمه ديالها. دونك شكرا على المتابعه ديالكم، بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.